हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो माने ओटीटी 2025 जो माने देवाक जाउछंती सेमानक पय ए वीडियो एवं जोडा की परीक्षा हेबाक जाउजी हमर 17/12/2025 आ केते दिन रहला निजे हिसाब करनियो। तेणु ता पूर्वरु आमे निजको प्रिपरेशन करनवा दरकार। ताले आज ए वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे पेपर 1 ओडिया। तेणु ओडियार केते नंबर आसीबो जे 30 नंबर आसीबो जानिजो एवं ता भितरु 10 नंबर होची पेडागोजी संबंधी प्रश्न एवं आउ 20 होची कंटेंट संबंधी प्रश्न। ताले आज आमे ओडियार गुटे सेट को आमे आलोचना करिबा जे को भलिया प्रश्न हमर आसी पारे। तेणु आगरु आमे निजको प्रस्तुत करने थिबा एवं ता पूर्वरु जदि चैनल को नुआ आसे ताको सब्सक्राइब करनियो ता नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करनियो। तेणु चैनल रे जेते गुटे वीडियो अपलोड करा जाउजी परीक्षा पूर्वरु सब गुडी को गोटी गोटी किना देखिनियो एवं निश्चित भाबरे परीक्षा जोडागी सहज हि जिवो। देख ओडिया रे को भलिया प्रश्न हमर आसीबार अछि जे निम्न प्रदत्त अनुच्छेदटी पाठ करी तळे दिया प्रश्न गुडिकर प्रश्न 1 रु 5 पर्यंत उत्तर दियो। जे एई भलिया गुटे अनुच्छेद गुटे दिया जाइथिबो से अनुच्छेद को पढिबो एवं से अनुच्छेद रु 5टी प्रश्न दिया जिवो एवं से 5टी प्रश्न को ठीक भाबरे उत्तर लिखिबो। तेनु अनुच्छेद रु जदि ठीक भाबरे पढिथिबो ताले ता उत्तर पाइबो, नचेत पुणी आउथरे से अनुच्छेद को देखिबा पड़िबो। ताले अनुच्छेदटी कोन से पढनबा। सृष्टि होची स्रष्टार मानस संतान। समाज और जीवन वास्तव अनुभूति को पुंजी करी स्रष्टा निजर परिकल्पना करिथाय। मुखशाला देउल और देवतार स्थिति संपर्क में धारणा पाइला परे एक सफल नामकरण रु सृष्टिर भाव सत्य और प्रतिपाद्य वस्तु संपर्क में पाठक धारणा लाभ करिथाय। तेणु गोटे सृष्टिर सफल नामकरण यार विषयवृत्ति और चरित्र वृत्तिर महत्व को प्रदर्शित करिथाय। तेणु गोटे सृष्टिर सफल नामकरण यार विषयवृत्ति और चरित्र वृत्तिर महत्व को प्रदर्शित करिथाय। एही परिप्रेक्षी गोदावरीश महापात्रंकर एबे मध्य बंचिछि गल्पर नामकरणगत वैशिष्ट्य को विचार करा जाय पारे। गाल्पिक गोदावरीश थिले एक जातीयवादी व्यक्तित्व। तांकर प्रति गल्प कविता उपन्यास रे जातीयतार फलगु प्रवाहित होईछि। तांक लिखित एबे मध्य बंचिछि गल्परे मध्य जातीयतार भावधारा प्लावित होईछि। एकदा ओडिशा रे देखादेला नाही नथिबा दुर्भिक्ष नाना स्थान रे साहाय्य केन्द्र मान मध्य खोलागला। सिरेई गाँ रे मध्य एक चाउल केन्द्र खोलागला। बेणुधर मध्य अन्य मानक सहित गला चाउल केन्द्र को साहाय्य पाई, किंतु चाउल आनिबो कि नाही से चिंतार पड़गला। दुर्भिक्षर कराल ग्रास रे सेतेबेले शह शह लोक पोक माछी भली मरु थांती, किंतु हाथ पातिबार अपमान कथा चिंता करी से हाथ पाति पारे नाही। एही भली भाबे 10 दिन काल से साहाय्य केन्द्र रु फेरिला। ताले अनुच्छेद को तो देखिले। वर्तमान प्रश्न आमे देखिबा कोन कोन अछि जे सृष्टि कहार मानस संतान। स्रष्टार, मानवर, कबीर, भगवानंकर कोन थिला सेटरे जे ये होजी स्रष्टार मानस संतान। काहाकू पुंजी करी स्रष्टा निजर परिकल्पना करिथाय। सृष्टि को, निज परिवेश को, समाज और जीवन वास्तव अनुभूति को, सामाजिक चलनी को जदि आमे देखिबा ताले सेटा रहिजी कोन जे समाज और जीवन वास्तव अनुभूति को परिकल्पना करिथाय। गोदावरीशंक लेखारे कोन प्रतिफलित होइथाय। जातीयता, सहृदयता, व्यक्तित्वर पराकाष्ठा, मानविकता। कोडाडी जे जातीयता। दुर्भिक्ष समय रे केउ ग्राम रे चाउल बंटन केन्द्र खोलागला। सिरेई गाँ, निमापुर गाँ, देवगाँ, नाओ गाँ। सेठी सीधासलख लेखाई जी सिरेई गाँ। साहाय्य केन्द्र रु साहाय्य आनिबो कि नाही द्वंद्व किए पड़ला। गदाधर, बेणुधर, चक्रधर, हलधर। किए सेठी बेणुधर। तेणु जदि पैसेज को भल भाव पढ़िथिबो ताहले तार उत्तर सीधासलख आसीबो, नचेत पैसेज को पुणी आउथरे फेरिया को पड़िबो। तापर देखो पुणी गोटे कविता अछि, से कविता को पढ़िबा एवं से प्रश्न गुड पुणी 6 रु 10 पर्यंत जो प्रश्न अछि ताकू आमे पुणी तार उत्तर को खोजिबा। सबु शिशुंकर सेई मा डाक, कर कर हस, कल उत्तरा क्षीर। एमिति कि मो चाकर पिलार मा डाकरे मु चमकी पड़े, सते कि से मो कलर रक्तर गर्भ कष्टर पृथ्वी सांकुड़ी जाए भितरे भितरे, ताठारु आहुरी अधिक मिठा रस उछुळिछि कि मो देहरे हृदय रे। मो असहायतार शेष नाही, तथापि डांग दिखंड उपरे उगुड़ा आटिका, पेट मला माछ आखि, भयरे चिरचिरा कांद, रक्त देखी असुस्थ अंध, अंडाळी हेउछि कोटी कोटी हाथ,
ମା ମା ମାଟି ମାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି ଛାତି। ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ପାଖରେ, ସନ୍ତାନର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ, ପୋଡ଼ା ଜଳା ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ମଝିରେ, ବିଷ ବାଷ୍ପରେ ଅଚେତ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଲେ, ବଢି ମହାମାରୀ ଲୁଣ୍ଠନ ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟାଚାର କବଳରେ, ସିଂହଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋପାଳ ହେଉ କି ମହାନଦୀ ବିରୂପାକୂଳ ଯେଉଁଠି ହଉ, ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲେ ବିକଳ ହେଲେ ରୋମ ରମ, ଠିକ ଅଛି, ରୋମ ରୋମ କମ୍ପି ଉଠେ ମୋର ନିରୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ରଟିଏ, ଘୁମରି ଉଠେ ଛାତି ଭିତରେ, ଛିଟକି ପଡେ ମୁହଁରେ ଗାଲରେ ଆଖି ପତାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କବିତା। ସେ କବିତାକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ କାହାର ମା ଡାକରେ କବି ଚମକି ପଡନ୍ତି, ଶିଶୁର, ଚାକର ପିଲାର, ପିତାଙ୍କର, ମାତାଙ୍କର। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଚାକର ପିଲାର। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ସାଙ୍କୁଡି ବା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ପୃଥିବୀ, ହୃଦୟ, ଚକ୍ଷୁ, ମନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଲେଖାଯିବ କିଏ ନାଇଁ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ନିକଟରେ କିଏ କାନ୍ଦେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପିଲାଟିଏ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ପଡୋଶୀ। ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି ଯେ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦେ। ପିଲାଟି ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲେ କବିଙ୍କର କଣ କମ୍ପି ଉଠେ, ରୋମ ରୋମ, ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମା। କୋଉଟା ଅଛି ଏଠି ରୋମ ରୋମ। ନିରୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ରଟି କେଉଁଠି ଘୁମୁରି ଉଠେ, ଛାତି ଭିତରେ, ବାଲି ଉପରେ, ଶୂନ୍ୟରେ, ଜନ ହୃଦୟରେ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଛାତି ଭିତରେ ଗଲା। ଇଏ ଗଲା ସେ ପାସେଜକୁ ନେଇ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, 8ଟି, 9ଟି, 4ଟି, 7ଟି। ମନେ ରଖ ଯେ ଭାଷାରେ ଆମର 9ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଭାଷା, ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି। ଯୋଉ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ କୋଉଟା, ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଇଏ ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଭାଷାର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଝିରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷର ମଝିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ, ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିବା। ଭାରତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, 2005, 2009, 1882, 2002। 2005ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ସଂକୁଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମୟ ଅପଚୟ, ଅଦରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଏ ହେବ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ। ବଭମ କେଉଁ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି, ବଭମ ଦେଖ ପାଟିରେ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଓଠ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ସରି। ଗାଲିଚା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗାଲିଚାଟା ହଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନାମବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ। ଇଏ କଣ ହବ, ଇଏ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଫୁଲ ବିନା ଉଦ୍ୟାନଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟଟିରେ ଅବୟବ ପଦ କିଏ, ଫୁଲ ବିନା ଦିଶେ ଉଦ୍ୟାନଟି, ଫୁଲ ବିନା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅବୟବ ପଦ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବିନା। କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହବ, ପରା, ପ୍ର, ବି, ସୁ। ତେଣୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହବ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ର ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ, ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିସର୍ଜନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ, ଆବିର୍ଭାବ, ଆବାହନ, ଅବିସର୍ଜନ, ସମର୍ପଣ। ବିସର୍ଜନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆବିର୍ଭାବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା, ଅଠା ବଳି ଦେବା, ଚିତା କାଟିବା, କପାଳ ଫାଟିବା। ଇଏ ହବ ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା। କେଉଁଟି ଠିକ, ଆଶୀର୍ବାଦ, 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 ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ସଠିକଟା କୋଉଟା
जे आशीर्वाद ये बीटा हूँ आमर सठिक। दिन यह निम्नोक्त केउ अर्थ को प्रकाश करुछि? दिवस, आलोक, दरिद्र, सकाळ। तेणु एटा दरे हर्षेकार होता ये दिवस होता किंतु दीर्घकार दिन कहले ये हम दरिद्र। केउटी ठीक? साहाଯ୍य, 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 साहाଯ୍य। देख ये सब अलग अलग हो जाइए। तेणु या भितर सठिक कौटा आसो? सठिक आसो आमर साहाଯ୍य, साहाଯ୍य नुहे साहाଯ୍य। नेक्स्ट, निम्नोक्त केउ रूढ़ीटी डराइवा अर्थ को प्रकाश करुछि? आखि देखाइबा, आखि देबा, आखि रे पारिबा, देखि पारिबा। याला आखि देखाइबा या को डराइवा अर्थ को प्रकाश करुछि। उठाण एही शब्द रे थिबा प्रत्ययटीर नाम कौन? उठ, ठाण, आण, अण। तेणु एठी होछि हमर आण प्रत्यय उठाण। नेक्स्ट, केउ पदटी कृदंत चिन्ह? जैत्र, धार्मिक, नवीन, कंटकित। चैत्र ये हूँ आमर कृदंत। केउटी तद्धित? फलंती, मत, गत, जटिल। तेणु तद्धित हूँ कौटा? नहीं जटिल। ताले आमे 30 टी प्रश्न आमे आलोचना कले जे एई भलिया प्रश्न हमर परीक्षा आसीबो। दुईटा पासेज आसीबो जोटा कि हमर ला गुटे अनुच्छेद एवं आउ गुटे हूँ आमर कविता गुटे आसीबो। एटरू 5टा हला 10 एवं आउ 20 प्रश्न एई भलिया पड़िबो। जदि आमे ता पूर्व प्रिपरेशन कर नैथिबा ताले निश्चित भाव आमकी सहज हो जिवो। जदि वीडियो भल लागुछि ताको लाइक कमेंट शेयर करो एवं जदि चैनल को नवा आसे ताको सब्सक्राइब करनियो ता नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करनियो। एना खूब शीघ्र हमर परीक्षा आसुजी। तेणु चैनल रे अपलोड होतिबा समस्त वीडियो को गोटे पर गोटे देखि नियंतु। निश्चित भाव में ओटीटी 2025 क्लियर हो जिवो। तेणु समस्त को बेस्ट ऑफ लक। पुणी देखा हबो परवर्ती आलोचना। आज पे एतिकी। धन्यवाद। बाय बाय।